abusuafo na ye church obi biara esanso ema ahwefo etifo eni adofo nyinara akwaba ede eba Home GTV GH eso Home GTV GH ebusuafo metin ara ene Jacob nete wo hono se babebo ademu ebramani abremaji mahwehweni wasabria na ye trending stories ensema edi ehim ensema atese ewo man Ghana emu eni amahodo so eno ana ensem trofo anyanto base abobo ne nyina no bedema omode asoa me se memesane sane mu endodo mu empape mu ema ahwefo etifo eni adofo nyina so ehu ne eko eni ne eba ewo man Ghana mu eni amahodo so ne sa yonte ne mesra wo se oba ye channel no so na se uye new to the channel na se wonya subscribe ya ahobrase ekwan so bon homodene na subscribe ne kama enfa emai onya subscribe ewie pa subscription nche ho obon se adoma bi ewo ho bo adoma no so se ne be ye nya ne mfonyini ana video ana story fofo nya betudwa pe obenya nkae bo na wo so aba channel no so wabehwe bi kama edi amai ama wo so hu ne eko ene ne eba ewo wiase afana enyina ebusuafo ebra yense ebre ne mpo era enensem ne mu ankasa ebusiafo na ye sifom na ya share ensam na se na ye di amamodia na ye demu ebetu fa na ya bo edi era etifedo emantemu ne sane se amane bo a efri ohono ba na eye arehosem eye papa na ne eti ene se kamia se mame bi a oni ni kuno ana eti ni kuno na edi emfinhia no oha 100 years ne eti ne se obi nim ne ekoba ye adeche ye no na mame no afa woma a ne de wo fufu yi bi woma edi abo ni kuno no ekoechi eku ni kuno edi efi atiasefo asa obi nim ane ekoso obrode wuma mu enam so emama mi ebo no homode eku ni kuno ya edefi atasefo asase one ye nsem twofo etwetwe nkomo ebre nsem twofo ekopie mu ewo bia ye ho na asem sei ana wo mode to ye nsem twofo enim nkomo ni nyina ne se enti ayenya ehye se maami bia wode maami grusi woni okunu ya ye frɛ no eja grusi ana maami grusi etimi ekum ni kunu na eye no kre kwan be so na fa so okunu na se die enti ena nam so a Sasami ebaye. Yo, Madame Asimecha, Atifo na. Esa no be no wakimpemu no wafum me mafoni beni akuana no. Awasini yetefa, ye prapa bum. Dino amwana ai nsintentemu awraji me mamlu nipamlu awraji ai fiki zafi afuho. Fifi ndisa mbaba ya wote aden. Akima mi likuna bakasa ode aba abose papa ndaho mojisi. Ampa bila ti duwa papa yi ogamojam tamane se era se peka dia se ibenya ka nje papa jam wo ha bi aba sa no na je se akwe police ye se dia se wasi police ya mumbo kabato komenda baya de ahon harso ke ba du ampa di na be fa amunu eke mamno ati di namno akwe fo akachi amunsi wo do man ku watch don't dama na de ayo sama tu tenta sema yeti zade na no to ni papa pempini abante metti ko lushi muda na linia amba kita seji me pacho wadaroma eya mami grusi ota ni okunu no mutimi nya akasakasa o se awale fodi ewuma alakama na kasa eso na ya dikwa nkowa wisi maja enya dia be ba na bisika na me pacho omo woma ya ni ti o ona bo pacho eja grusi one ne yiri na omo woma omo kwa se ba ku wa ka ngan ni ti lo ngan na ni ni e ti tafo ba ku ai da konta o ta ba ku so ai jape ku pansa ku do ya omo ka ti ti kibenta na so family na okotansu kila ku so akwantu ana asem ni siye ona bo yenya ntie se ode woma nso kasa no ka se aba me pacho eye woma na se aba na ode bo no ya grafika sa de me ko de aba na mamle di sa o sena aba ni tafa so ta aba no mamle aba so na se aba no eye aba e mu odura wo de boni pa wonti menye no ho hye aba ni ujui aba ke se ntia so ka ba fa ba pu se se ya ajo se woma dia o de na mi ni wonti yo honorable ya beda wasene de wasi ha ya breninti na bibia ebe kira ya beba na ya babagimu enchemu ebusiafo opani ani kodi nkomo ye honorable Peter Edutwum ya wono ye assembly member ewo chencheni ase ya eno wodoma
east mansini no mu ya no wo bono mountain mu na obo ye nhyemu efa maami grusi ya wono ode aba ekum wokunu eja grusi Sika FM track wine yani yakuro. Okay, yɛmfa ɔmamu deɛ ɛnɛ yɛnsa kan ɛnsi ha na afei yɛnkɔ amanfo aman so nsɛm wɔ hɔ yɛnkɔ na yɛnkɔ pɛbintie yɛkɔ deɛ na ɛhyɛ ase afiri henie yɛhyɛ ase ɛwɔ amahodo so nsɛm deɛ ne yɛkɔ Germany ekuro ne mu na wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔso brantam bi atɔ ɛma enipa edunkono ɛnam saa nsuo no so ɛwu ma afoforo bi nso ayera panifo de nsɛm to twa ya sabe yenya bia ekenkan edema mu nkyeremu a omde aba ene se Yesu a esobransam ya atɔ na okyeremu a na enye Germany eman mu nko na nsontoye uko Europe atoye afamu a amahodo ho no ebiewurawura ho oman bi etise Belgium ubowura ho a enso yiri ebowura ho ma omo ebonkonta nipa mienu na ehwere won kwa ewosan su a etoye mu oko babiti se Netherlands ye Holland a ho nso saa na nso yiri bowura ho na esese niema enye kumakra na ne kase pa ya adinya na eha amanfo de koso ewo Germany emanimu ubowura Germany emanimu a atoye afam baabi ana sa ensuri koso na state bi etese Rhineland Palatinate ana afi North Fine West failure ana sa so eto efaye enam se na no ogin na mfama jampantrudu enamu na ebo yiriso na afi na odi ntuno emanso ahodo nyina no ebo faso ema babi ankasa be esu na bia no na yira faso enti adan ene cast de esesa dan bi dwiri ku form ena cast ahodo so no bebe na ankasa esu no etwe ade koi obowura Belgium so a saa ne si ho na Belgium de ontu yeye nipa wu ye no eyemie no ye no nti ema saa be de penfo aso de den ne ho ena Malo Dreya ono ena ukọ Rhineland Palatini honma koye penimpa ono ana oda mantam na ano ho ana woni sencho fa kasa nasem ene se esuyira esi ho no ehu na omuhu ne se soda ewo Germany emanmu make nipa yira pa wona ayira ombonkonta ekoba se edioson na ayira wesi mabusuani ayira wesi mami ayira wesi ne ba ayira no okabuma makomba akoba se edioson ene akiri sabe yeken no Germany mampane Angela Merkel owo America bruchimemu a one yewura Joe Biden ono de America mampane ekwakoye nhyemu nti bone esi ye ne hawo no ne nyina esi ye na oni ho nanso bra ne saka nkra no yamianim ne wura ho ama wodi ya okese pa nanso de okane se bibia esi bia no wonfama nyame enti wone mpanifo kase wakiri sabe na wona wo ya to yenchim bra abofo ometuma gina bane na obawura mu na waboa na wona besi sabe yeken so wa hochirem nso obetu obon meke na wode aduprem frama eye helicopter enamwiem ya wode ebo wona ebesa be nso no ntwen ya ntin bebi ogira no sebe ko no obetu afiri omudan mu ana bebi omo obetu akoba fufuro kran ede no wode sasafo no wona ewo fom so na wo dwere so no nimo sujare nso eboa na wo yisa microphone nanso de o kan se esidie omompa ba omerese bichi obi mu no ometu sese nyinama yi sebe na German ne fa sa bichi abono ometu so akọ won dadam ebusia forsa pepepe ana ete ha na mede ensem nyina ebesi edi amomia mede ensemi abromobedi ara energy Jacob nete ebusia for makramo